जन्माष्टमी। जन्माष्टमी केवल गोटे दिन जन्माष्टमी नुहे, वर्तमान आमर संस्कार को एपरी निर्माण करिवार अछि जे सत्ययुगी आत्मा माने पुनर्बार ए धरापृष्ठ रे जन्म नेबा प्रारंभ करिवे। देखा जायछि जेतेबेले श्रीकृष्णंकर जन्म हुए चतुर्दिगरे घोर अंधकार व्यापी जाए, अर्थात संसार रे अज्ञान रूपक अंधकार व्यापी जाए। जेल रो कबाट खुली जाए, अर्थात मनुष्य माने जो विकार बंधन रे बांधी होई जाइथांती सेथिरु मुक्त हो जाती। अस्वस्थ पत्र उपरे पवित्र राजकुमार जन्म हुई आसीबार देखा जाए। अस्वस्थ पत्र अर्थात अखंड भारतर मानचित्र। यही भारत रे श्रीकृष्णंकर जन्म हेब। श्रीकृष्ण यही भारत रे आसीबे, सेथिपई समस्तंकर नजर भारत उपरे, काहेकिना पुनर्बार भारत विश्वगुरु बनिब। देखा जायछि श्रीकृष्ण माठिया भांगी लहुणी खाउथिले। से राजकुमार से चाहिथिले तांको सब लहुणी दे देथांते, किंतु से माठिया भांगी काहेकि लहुणी खाउछंती? एमिति काहेकि देखा जायछि? श्रीकृष्ण बनिबार अछि तो आमको लहुणी खाइबाको पड़िबो, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन रे धारण करबाको पड़िबो। एथिपई अभिमान रूपी माठिया को भांगिबाको पड़िबो। देह अभिमान अहंकार रूपी माठिया को भांगिले आमे ज्ञान रूपक लहुणी को जीवन रे धारण करि परिबा। श्रीकृष्ण गोपी मानकर वस्त्र चोरी करिबार देखा जायछि। श्रीकृष्ण राजकुमार से देवता, से केबे वस्त्र गोपी मानकर चोरी करिवे? से गोपी मानकर वस्त्र चोरी करि नथिले, किंतु गोपी मान ताको बहुत स्नेह करथिले। यार अर्थ जेतेबेले परमात्मा ए धरापृष्ठ को सत्ययुग बनैया पई आसंती, से आम्भमानंकर देह अभिमान रूपक वस्त्र को चोरी करिना। आमे देह अभिमान आसी जाई कहिथाओ मु सुंदर अटे, मु ज्ञानवान अटे, मु धनवान अटे, मु शक्तिवान अटे, मो प्रतिभा संपन्न अटे, मो पाखरे बहुत विशेषता अछि। सेतेबेले परमात्मा मने पकाई दियंती, तुमे शरीररूपक वस्त्र नुह, तुमे दैविक संपन्न आत्मा अट। परमात्मा जेतेबेले आमर देहरूपक वस्त्र को चोरी कर नियंती, सेतेबेले प्रत्येक आत्मा मानकर संबंध परमात्मा सहित जोड़ी जाई थाए। सेथिपई प्रत्येक गोपी मानक सहित श्रीकृष्ण को रास करिवार देखा जायछि। यार अर्थ प्रत्येक आत्मा मानकर संबंध परमात्मा सहित अछि। तेणु आमको आत्मा निश्चय करी परमात्मा सहित संबंध जोड़िले आमर आत्मा पवित्र हो जिवो। आत्मा एवं परमात्मा सुंदर रास हो जिवो। सेथिरे रास देखा जाए जड़े गोटे साइड रे बाड़ी बुलाए, आउ जने आउ गोटे साइड रे बाड़ी बुलाए। यार अर्थ परमात्मा कहउछंती संस्कार रास। जनकर नेचर अलगा, आउ जनकर नेचर अलगा। मोर नेचर को मु सेमानक नेचर सहित एडजस्ट करि चलले गोटे सुंदर रास हो पारिबो। श्रीकृष्ण को शेष नाग उपरे छड़ा हेतबा देखा जायछि। श्रीकृष्ण छोट पिला से शेष नाग उपरे छड़ा हे पारिबे? यार अर्थ मु गोटे आत्मा अटे। मु जेतेबेले परमात्मा सहित संबंध जोड़ुछि, मो भीतर थिबा विकार को मु वशीभूत करि पारछि। विकार गुड़िक तले रही जाउछंती, मु तापरे मास्टरी करि पारछि, अर्थात तापरे छिड़ा हे पारुछि। सेथिपई श्रीकृष्ण को शेष नाग उपरे छिड़ा हेतिबार देखा जायछि। श्रीकृष्ण कंस को मारिबार देखा जायछि। श्रीकृष्ण बहुत बलशाली थिले भी कंस बहुत बलशाली थिले। परमात्मा आमको बुझाउछंती आम पाखरे जो नकारात्मक भावना अछि से केते बड़ होथाउ ना काहेकि परमात्मा सारा गुणर सागर, पवित्रतार सागर, शांतर सागर, सर्वशक्तिमान। आमे यदि तांको मने पकाइबा आम पाखरे जो सब खराब गुण अछि, अन्य को दुख देबा, अन्य प्रति ईर्षा करबा, अन्य पर रागिबा, ए सब गुण उपरे आमे विजय प्राप्त करबा। ताहाई होछि कंस। कंस कोठी बाहर नै, आम भीतर थिबा दुर्बलता को कंस कहलाए। परमात्मा सहित संबंध जोड़िले सही बड़ कंस को मध्य आमे जीति पारिबा। श्रीकृष्ण हाथ में गोवर्धन पर्वत देखा जायछि एवं से गोवर्धन पर्वत उपरे प्रत्येकंकर अंगुली देखा जायछि। समस्तंकर शुभ भावना, शुभ कामना एवं सहयोगर भावना द्वारा आमे सत्ययोग को आनी परिबा। सेथिबे जण जनकर अंगुली देखा जायछि।
ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରାଇବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ଷୋଳକଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ, ମର୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଡବଲ ଅହିଂସକ ଦେବତା। ସେ ହିଂସାରେ ଜ୍ଞାନ କିପରି ଦେବେ? ସେ ଏମିତି କିପରି କହିବେ ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ ମାର ସେମାନଙ୍କୁ ମାର? ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ହିସାବରେ ଦେଖାଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଜୀବନଯାତ୍ରା କିପରି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଶିଖିବାର ଅଛି ଆମେ ଶରୀର ନିର୍ବାହ କିପରି କରିବା। ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ତୁମ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଉପରେ ମୋହ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଦୁର୍ବଳତା ରୂପୀ ମୋହକୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯେଉଁଠି ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବ ତାକୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଏ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। এই କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିକାରକୁ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିକାରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ଆମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଏକୁଟିଆ ନାହୁଁ। କୌରବମାନଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ସେନା ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଥିଲେ, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସେନା ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଥିଲେ। ସେପଟେ 100 ଜଣ, ଏପଟେ କେବଳ 5 ଜଣ। କିନ୍ତୁ ବିଜୟ କାହାର ହେଲା? ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର। କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ହେବ। ସାରା ସଂସାର ଗୋଟେ ପାଖରେ, ଏକୁଟିଆ ଆମେ। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିଲେ ବିଜୟ ଆମର ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସେନା ଦରକାର ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦରକାର? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭାବିଲେ ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ କରିବି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବେ ନାହିଁ। ତା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଭଲ ମୁଁ ଅକ୍ଷୁଣୀ ସେନା ନେବି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଚଏସ୍ ମିଳିଥାଏ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଚଏସ୍ କରିବା ନା ଦୁନିଆକୁ ଚଏସ୍ କରିବା? ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାଛୁଛୁ ନା ସେନାକୁ ବାଛୁଛୁ? ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାଛିଥାଉ ତାହାଦ୍ୱାରା ଏ ସଂସାର ସହିତ ଆମର ସୁନ୍ଦର ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବା ନାହିଁ, ସଂସାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ି ପାରିବା ନାହିଁ, ନିଜ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ି ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବା, ମୋର ଆତ୍ମାର ସମ୍ବନ୍ଧ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ କେବଳ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରିବାର ନାହିଁ, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସଂସ୍କାରକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତ ତାହା ବନିବ ଯାହା ସେ ଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗାୟନ ଅଛି, ବାଘ ଗାଈ ଗୋଟିଏ ତୁଠରେ ପାଣି ପିଉଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହୋଇଥିଲେ। ପୁନର୍ବାର ସେହି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆମକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାର ଅଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।